के नेपालमा ब्याचलर गर्दै काम गर्न मिल्छ? Hi, I'm Samriddhi Sharma, studying Bachelor in Development Finance and yes, working at the same time in my 20s. I'm working as full-time student counselor and the National College timing and the course I chose is supporting me to work and study at the same time. Beside my professional life, National College is providing me multiple platforms to enhance my skills and experience. College ko every programs र events मा I have been active since I chose National College. म एउटा मात्र company सँग काम नगरेर I have been working multiple company हरुसँग social media को content creation देखि लगेर social media strategist सम्म I have been working with them. र त्यस्तो गर्दाखेरि मैले इन्डिपेन्डेन्टली राम्रो इन्कम जेनेरेट गरिरहेको छु जसले गर्दा अब मेरो ब्याचलर्स पछिको जर्नीलाई पनि अफ कोर्स सपोर्ट हुनेवाला छ। र यदि तपाई नेपालमै ब्याचलर गर्दै काम पनि गर्न चाहनुहुन्छ र कोर्स र कलेज दुवैले सपोर्ट होस् भन्ने सोच्नु भएको छ भने नेशनल कलेज माइट बी बेस्ट अप्सन फर यु।